Donc voilà, on passe à la pollinisation اللي هي بالعربية ظاهرة الأبر. هاد الظاهرة هذه كتكون فقط عند النباتات puisque les plantes ce sont des êtres vivants sédentaires, c'est-à-dire ils sont fixes يعني ما كيتحركوش. وباش تكون عندي عملية توالد فخاص التقاء المشيجين، يعني يلتقي لي المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي اللي كنسميوه لا فيكونداسيون، يعني الإخصاب. يعني خاص واحد الحاجه اللي تساعد ليا النباتات باش يتلاقاو ليا المشيجين. هاد الحاجه اللي كتعاون ليا النبته سي لا بولينيزاسيون، ظاهره الابر. Donc la pollinisation est chez les plantes à fleurs, le transport du pollen des organes de reproduction mâles, étamines, vers les organes de reproduction femelles, le pestil qui va permettre la reproduction sexuée. Donc la pollinisation c'est le transport, le pollen il se trouve à l'intérieur des anthères, donc le transport des pollens de l'étamine vers le stigmate de pestil، يعني فاش كيتنتقل ليا حبة لقاح من المئبر ديال الأسدية إلى ميسم المدقة، فهذا الانتقال من مكان لمكان كيتسمى بالأبر أو la pollinisation. Donc on passe au type de la pollinisation. Il existe deux types, la pollinisation directe ou l'autopollinisation et la pollinisation indirecte ou bien la croisée, la pollinisation croisée. Donc la pollinisation directe كتسمى بالعربية أبر مباشر et la pollinisation indirecte أبر غير مباشر. Donc pour le premier type, c'est quand le pollen d'une fleur tombe sur le pétile de la même fleur. يعني فاش كينتقل ليا حبة لقاح من مئبر نفس الزهرة إلى ميسم نفس الزهرة. وهاد الحالة هذه إلا كانت عندي الزهرة فيها الجنسين في نفس الوقت، يعني bisexuel. Il comporte les deux sexes à la fois. يعني في زهرة وحدة كنلقى فيها عضو تناسلي ذكري وعضو تناسلي أنثوي. Donc il انتقل لي حبة لقاح من مئبر c'est-à-dire l'antère de la même fleur. Si elle tombe sur le pétile, il tombe sur le pétile de la même fleur, donc là c'est la pollinisation directe. Mais pour la pollinisation indirecte, c'est le contraire. C'est quand le pollen est transporté sur les organes femelles d'une autre plante. يعني مثلا كتكون عندك واحد لا فلور لي جوست ا كوتي وكينتقل لك حبة لقاح من زهرة لزهرة أخرى. دوك هنا ماشي أبر مباشر ولكن أبر غير مباشر. Et ensuite, on va parler des différents acteurs de la pollinisation. Donc, la pollinisation croisée est assurée par le vent, les insectes, l'eau courante, les oiseaux, etc. Et enfin, l'on pratique la pollinisation artificielle. يعني هادو مجموعة من العوامل اللي كيساعدوا ليا في ظاهرة الأبر. إذن ظاهرة الأبر ممكن أنها تحدث ليا عن طريق الرياح par le vent أو لا عن طريق الحشرات les insectes, l'eau, الماء, les oiseaux, طيور, ou bien par l'homme. Donc l'homme pratique la pollinisation artificielle. يعني هو كيقوم لنا بواحد أبر اصطناعي، يعني ما كيكونش naturel. Là c'est la pollinisation naturelle par le vent, les insectes, l'eau et les oiseaux. Mais lorsque l'homme intervient dans la pollinisation, ça devient artificiel.